Nauarzun Raiguram besta festagasten nudje ting der raidet da didine vtauen, nalfan blai faif deris farassuchter, arastırtsıt ulafan benette skvirte. Nagorete emarajunte arastırtsıdiste sırtete mimarialun komplekste. Irestune ironjinode oivode ettek წუსის სკულპტუროთა წუსი ოხამ შედართანა მაფანდე შემაი ნოხამ ნა ირონჟინოდ ქაულთე ზენენქანა დამა ჰავიდუნ ფენენქანამ კამდართე მა სარმოგუნდაითო მანა ჰოშე ორესტ ქაშორესტუ ვი იაკოდევდი სოფთა ნორთა ობუნდარნა უდემიდაგესტე ნორთა ობუნდარნა მიტუნესტე მა ნრუხნესტე მა ნორთა დიხკუტუი ერთა დიხა ოლაგოთა ხსართოგოთა ბურათა მა ჯფანდედი სვარენუმ ვოინ ოდინის სიმბოლოვ ირესტუნა მანა ნორთამ სიმბოლ შევდი ნაე ხსართოგოთაი საიუ ფალა ვალია ვოცომუნგა ქაშუ ვითოვდი ოლაგოთაი ამა ბნია შოინოგინარ დამზელდუ აულლავე ამა ვითოვუ ბურათაი то есть тхишодроз одновременно арта сословикашу хаудонже спойдокуттун шамай хаудон одновременно вардершауи Нартовский эпос является уникальным наследием древней скифской и средневековой аланской культуры, истоки которого восходят еще к древнейшему арийскому периоду. Этот эпос известен всему миру как огромный кладезь знаний о культурных явлениях в различные эпохи. Повествования о персонажах в нартовском эпосе в преобразованных художественных образах отражают жизнь целого народа, от родового строя, военной демократии и до сокрушительных событий 13-14 веков. Нарты – это поэтическое наименование создателей данного эпоса. Творцам нартовского эпоса удалось преобразовать мировоззрение, мифологию, общественные взаимоотношения в художественные формы и отразить жизнь различных исторических периодов в творческой манере. Oši istoriota uoftam, fetjog nezakaszkuti menaše narte podrodze iz megafone kushta, megafone sarlavjeta. Ama ja megafone karte fetta, je prezident di kokojte Eduard Jabeč. Na, ja zardana fashidi ismedom, enegenen sfelkhat kenem, mert mestam hishodroz. Vedem, shorbattam eri nafta shemenedom. Kettomet fendvet. Nie sfelhat kuttam. Naustek Respublika is duva batratsa. Duva der fantanogza. No hiet hisodroz dis ofta moderne stile. Fantan. Me aushram ostreis vertam. Megafonet нахалекс проект кутам фонтан. Нарт Батрац. Стальной рыцарь, который, сокрушив земных врагов, обращает свои стрела против небесных сил. В составе города Нартов находятся 3 квартала. Там живут 3 рода нартов. Как мы с вами знаем еще с арийской истории, некоторые природные и общественные явления были разделены на 3 части. Так и нартовское общество строилось с учетом троичности. Здесь деление происходило по такому принципу. Хранителем религиозной традиции был род Алагата, доблестными воинами Ахшартакката, а многочисленностью и богатством отличался род Бората. Все общественные вопросы решались на народном собрании, Нахаш. Главой этого собрания был представитель из рода воинов до тех пор, пока не случался переворот, и храбрые герои не присваивали себе право на принятие заключительных решений. В мире нартовских сказаний прослеживается преобладание военного сословия, а в дальнейшем и вышедшая из него профессиональной элиты.
воин, это виу сразу символ государственной власти. Хофта вацамунга нозандер, ма хофта мана шойно кашу бурата видар хофта. Хофта яюзонагал лавди. Одновременно, когда видиофта власть, воин власть, преклони свое колено перед своим народом, служение своему народу. Ама мана вацамунга чашо кашу валия. ویتاو یقود هفته ولار و لوردو ما برزل هویت خی ولی یا هفته هویت خیل خشه ما وزو یدو اشتر وزو شما هوی خاصای ما هوی هاو من یدوای اتوستنی ویت خی گزل وزنو شرد میدک اما آدنوره من هاوش وزدر زونچن جینات ولار ونتخ یخی وینسکی تخ اما برکاد خبر گوبن خبر ما شوی نگین نردم زلدید خوش اما گوب ماتخ کنا آدم ماگل هوی اما جقام یقود او هفته مجد دون شو فای نردم من اجا شدارید تک ایسا یوول درسته ایران ornament ایران بیدرجانیسته ایران ornament میداگ ایران استیلیستیکای میداگ یوول در شدارید تک یارستادوی یوول در هوشید یا زغرتا یا خشنگارز یا بوکوالنا سرک اختبه ما یول درو ناسیونالنی ایران جیناده ویدرجانا استیلیستیکا هفت هوی عقده دو نال چی در زونش دونو فارن ما برکاد خیشاد راز ودی هوشه ید سکولپتورانه ما خیشاد لکات کنه یادم ما فارن تاوه مال ورس می‌وخس آدم باتم بالکوتون زاست سرمت خواست بیفرد البرت خسرتگ بگوی تالان خبیات روبرت ما از مثلا نیافتم ایسارستم یو رستجه کستا فلا پروستو دونج قدی استابیل نام یقا بایو کنای ما هفتم ایکستایید Salsa kundertsid Österpark der, falla Horswide Park Nojiko 5 der Kenikam, Tamaidze Nimbastakta, Sarasta Kurvitoi, Watze Achtunjinat Hassoi. تر من اردبون کش سکولپتورال جرتام نارت ولی خیشاد راز کش لودی شته و من سرازانیست من هم فراش باش کتون نم سیگاس خوددار من ایرن کم لوام بنات هوی من ارباشونه شسکو مردم من هم گتسل یال ورس داروش کته اما افته ید فانتانچیک کدودی هفته گوند افته این سرازانیست مواد فتجاک آخشف من تنگرسود من نارت ایپوس کشه جورم ایران جینادل کشه جورم
هویجش همه رایدار هستن هاش پارکه برگه خورزویت ماجه بلسته در ساخت کشوید ما جه هم سکولپتوراتا ورد کشوید رازنی سوژت در نورت کاتچتایی از مخیت خجورش حالا ملک بودگاسو مگزلی تخلو ود ماجه هیست رسوق جیناد نواجه هاش میرون بسته میرو زخل موقع تمامی شده نوج در مکبوقا و نوج در این نفگنجته در ساراجست بیر نفگنجته تالانت لیوی نفگنجته نمیست ما آل خودون پروژه دست پرستولیت کنجست ما کش خزدرو سارازت خیشود کمیسیا سارازت ماج کش خزدرو هوی روزارتی ما تایب ساراجستم کنوت ساراجست ما روز مشوجینی خبر نه ایرون نفگنجتن آبون بیره کمندرت شتر نوم کمنی ودونن سکست نبازادست ما فلدر کستوی نزوک آزیبسن کتوی نه اما دول سرد نیازیات همیتم لاستویسن سنفته بیره تا بیروست در کستوی سوسیالیسم اما سکست تا وردم اروش شدسته لیچ ناز ما خود تگ نکوس известный دوخم نومجد موزیوم هردم باشد تم فیتو من کوزات والودیان اشتر کست آخم نوچ گراخ خروش جوابیس نرابوتا جخ جوابی کست ما یا فرس ما طالعودی گوسی تخسارن کست آفتاوم ما یو کست تهار وستوی وردم موزه خیستر چیمبرستا آخم ودی ما تنبل کوتا جبخ پرایزدنیس کستوات شدستش اگر در کست تهودون تنبل کوتا موزه ما داج نقن سویتون خیشاد روش باش کتا ما نفگنج تخاط دیست سوم چیز قزنه گوجه چی سنوم جنو جنی هودون خاط دی نما هودون سکست سوسارغل الخط ما ستنبل کتا هوش موزیمه ما بون بیرت اوریستش هم بودن چوردم رمست روش موزیفین از وش موزی نرگلا ما کنم فلا مختر آخم رسوخ شدر تک سرازم من نه سوادت تا ایران استیلیستیکال ایران جینادل که سرازم سکولپتوراتی ما باریلیفتی ما ایران کلادکایی ما شایم در تافت از دور وردی ما آل راندر نه ود وجه نه ایرستون در ایشی کر شواد بکشن یادو من شگای در سیویلیزاتیا استادم است ما نخشن در اخصاص گونو ما چی شو دوران در اخصاص گو جیناد خاصه